الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کے تھوڑے تھوڑے سے حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب بھی کہیں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو پہلے لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں اور ان کے چہروں کو پڑھ کے پھر میں موضوع سلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ ساری داڑھیوں ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں۔ سارے شریف شرفا نیک، تو کیا کروں میں بات؟ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے ہی دین پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اسی کو دین سمجھا جاتا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہو بھائی۔ کچھ نے نہیں پہنی ہوئی لیکن جمعے کو پہن لیتے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ دیکھیں باتیں تو سیم ہی ہیں۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں شکاگو، آج یہ امریکہ میں تیسرا ٹرپ ہے لیکن شکاگو میں دوسرا ٹرپ ہے۔ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق دے۔ اور وہ باتیں آپ سب کو پہلے سے معلوم ہیں۔ میرے یہ جو واعظ و نصیحت والے بیانات ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، یہ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے آپس میں تکرار ہو جائے، موٹیویشن مل جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک نالج مل جائے، پھر اس نالج پہ چلنے کے لیے موٹیویشن مل جائے۔ ان دو چیزوں کو اگر صحیح کسی کو گائیڈنس مل جائے، ان دو چیزوں میں نالج صحیح ہو اور اس نالج کے مطابق عمل صحیح ہو، تو بیڑا پار ہے۔ اور کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جانور کے پاس تو نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو جتنی نالج ملے گی انسان خراب کر دے گا اس کو۔ شیر اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے، انسان اس کو کوفتوں پہ لے آئے گا، گوشت سے ہٹا کے بہاری کباب پہ لے آئے گا۔ تو جانور کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نالج دینی تھی وہ جانور کو دے دی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نالجیبل نہ بنے۔ خام میں فنڈر بننے کی کوشش کرے گا تو مشہور ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو اللہ نے چلا دیا، اس کے اوپر وہ اسی پہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ سارا ہے انسانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ نے صحیح نالج دے دی، وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ سارا مسئلہ جو ڈفرینٹ ٹائپس پائی جاتی ہیں، مختلف ڈیزائن کے لوگ، ڈیزائن کا مطلب شکل و صورت کے نہیں، دماغی اعتبار سے جو مختلف ڈیزائن کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ انسانوں میں۔ ہر شخص کی رائے دوسرے سے مختلف، کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج میں جب ابھی مشیگن سے آ رہا تھا نا، یہاں 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو مجھے شوق ہے دو چیزوں کو دیکھنے کا۔ ایک ناسا واسا کی رپورٹیں میں بہت دیکھتا ہوں، اور ایک یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹروں کی۔ اتنا اختلاف ہے نا ڈاکٹروں کی رائے میں، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت کھاؤ، کوئی کہتا ہے 2 انڈے کھا لیا بس بیڑا پار ہے تمہارا، جس نے 2 انڈے کھا لیا نا۔ ایک نے کہا سیب کھاؤ تو بس دل کی بھی بیماریاں ختم، یہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ اور کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کھاؤ، جم، ایک کہہ رہا ہے جم مت جاؤ، جتنی اموات ہوتی ہیں جم میں ہوتی ہیں، ایک کہہ رہا ہے جم جو نہیں جاتا بے وقوف ہے۔ تو کتنا اختلاف ہے نا انسان کی آرا میں۔ کیا خیال ہے؟ مذہبوں کو دیکھ لیں آپ، کتنے مذاہب ہیں دنیا میں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں میں فرقے، ہر مذہب میں اتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کو بھول جاؤ گے آپ۔ مسلمانوں میں تو بڑے 2-3 ہی ہیں، گرین چینل ہو گیا، وائٹ چینل ہو گیا اور بلیک چینل ہو گیا، 3 ہے ٹوٹل۔ باقیوں میں جاؤ گے تو اتنے فرقے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور بڑے اختلاف ہیں ان کے، ہمارے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ زیادہ زور سے آمین ہو گیا، آہستہ آمین ہو گئی، یوں کر لو۔ سب کے نزدیک 5 نمازیں ہی ہیں، رکعتوں کی تعداد سب کے نزدیک برابر ہے، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، آمین سب نے کہنی ہے۔ ہاں کوئی ذرا اسپیڈ سے بول دے گا، کوئی تھوڑا سا آہستہ بول دے گا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ تو ہمارا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنے فرقے، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو فرقوں مرکوں کی۔ اللہ کا جو دین ہے نا، جو بیسک چیزیں بہت اللہ نے آسان رکھی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ انسانوں کی آرا میں اختلاف دبا کے ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا بلکہ دبا کے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ گھروں میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، میاں بیوی کا تو اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ وہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو یہ ملکوں میں جنگیں کیسی کیوں ہوتی ہیں؟ تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا، ایکچولی فرض کر لو کہ جو ہے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو فوراً بیگم صاحبہ بولتی ہیں بچے کی ماں کہ انڈیا کیوں حملہ کر رہا ہے، ابھی تو کیا اس نے، دوبارہ کیوں حملہ کرے گا؟ کہہ رہے وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا۔ تو پھر وہ شروع ہوا کہ فرض کرو انڈیا نے حملہ کیا، تو کہہ رہے بھائی فرض بھی کیوں کروا رہے ہو، آپ دوبارہ لڑوانا چاہ رہے ہو دونوں ملکوں کو؟
कह रहे बेगम मैं फर्ज कर रहा हूं, चलो फर्ज कर लेते हैं जापान ने अमेरिका पे हमला किया, फिर जापान अमेरिका की जंग तो एक जमाने में थी, कोई आप अच्छी मिसाल नहीं दे सकते। अब दोनों फड्डा शुरू। बच्चे ने कहा अब्बू मैं समझ गया जंग कैसे होती है, समझ रहे, जंग ऐसे ही शुरू होती है। तो इंसान की आरा में इख्तिलाफ, राय में इख्तिलाफ, हर शख्स की सियासत में देख लो, पाकिस्तान में तो यहाँ तो बड़ा अमन सुकून है, कोई पड्डेबाजी नहीं है, वहां तो हर वक्त कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कुछ मुस्लिम लीग, कुछ इमरान खान की तरफ, कुछ मौलाना फजल रहमान की तरफ, कुछ सब एक दूसरे की हर वक्त टांगे खींचते रहते हैं बैठे। मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं इस पे। मैंने ऐसे घरों में तलाकें देखी हैं, बीवी मुस्लिम लीग की और ये पीटीआई का, डिवोर्स हुई है उनमें। आप मजाक समझ रहे हो, हकीकत है, बाप बेटे की लड़ाइयां हुई हैं। इससे पता चलता है इंसान के साथ ना, को मैं यहाँ महजब लोग बैठे हुए आप लोग, इंसान के दिमाग में एक खास किस्म का वो है जो किसी और मखलूक के नहीं है, ये नहीं चैन से बैठता। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने कहा था ना, ये को दिमाग खून बहाएगा। क्यों कहा था फरिश्तों ने? इसलिए कहा था कि ये सोचता है, ये जानवरों की तरह एक ट्रैक पे नहीं चलता, ये सोचता रहता है, खोपड़ी इस्तेमाल करता रहता है। फिर इसको जो नॉलेज मिलती है, कभी सही नॉलेज कभी गलत नॉलेज, कभी ये प्रोपेगेंडे का शिकार भी हो जाता है, गलत नॉलेज होती है, प्रोपेगेंडा, झूठ कहते हैं ना, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये भी है इंसान की फितरत है। आप एक बात को रिपीट करते रहे मीडिया पे। देखो हम जब शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं ना, यूट्यूब की क्या पॉलिसी है कि जो चीजें आप देखते हैं वही दिखाता है। इससे पता है गड़बड़ क्या हो जाती है, हम किसी की तारीफ में वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब वही वीडियो लाता रहता है, हम इतने पक्के हो जाते हैं उसकी अकीदत में, ऐसे पागल हो जाते हैं, हालांकि वो यूट्यूब हमारे दिमाग से खेल रहा होता है, गूगल हमारे दिमाग से खेल रहा होता है। उसको पता है कि ये वाली वीडियो पसंद करता है, ये इसकी हीरो बना के तो हीरो बना के पेश कर देगा। फिर अगर आप किसी की मुखालफत वाली वीडियोस देखना शुरू कर दें, जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है ना वो ऐसे हैं और वैसे हैं फलाने, आप वो देखो तो होते 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 खवातीन तो ऐसा पक जाती है, मेरे खिलाफ बोलती है, ये शादियों के अलावा इस कमबख्त का कोई काम दुनिया में है ही नहीं। वो वीडियो, वो यूट्यूब वही वीडियो लाएगा, ओ भाई वो दूसरे भी बयान आते हैं, वो नहीं आ रहे आपके सामने। तो ये भी तो एक प्रोपेगेंडा है ना, इंसान मुतासिर हो जाता है वही चीजें देख देख के, वही चीजें देख देख के। वही चीज था कि जब इसकी राय में इख्तिलाफ होगा तो ये पहले किससे लड़ेगा? चमाटों से। फिर ये तरक्की करेगा, बोलेगा यार मैं अपने दुश्मन को, उसके पास भी एक अदद चमाटा है, मेरे पास भी चमाटा। कहने में बड़ा मजा आता है, मुक्का में वो मजा नहीं है जो चमाटा कहने में मजा है। तो कुछ कराची के लोग हो तो उर्दू भी खत्म होती जा रही है यार। उर्दू में हर किस्म का लफ्ज आपको मिलेगा, मुहज़्ज़ब लफ्ज मिलेगा। अभी मैं इस पे नहीं जाता, बड़ी लंबे बयान हो जाएगा मेरा। थप्पड़ अलग है, चमाटा अलग है, चपेड़ अलग है, ये तीनों अलग अलग किस्म के हैं, ये एक ही नहीं है। खैर, तो फरिश्तों को मालूम था पहले ये चमाटों से लड़ेगा, चपेड़ से लड़ेगा, फिर ये दिमाग इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अल्लाह ने इंतहाई ज़हीन मखलूक पैदा की है। तभी तो अल्लाह फरिश्तों से कह रहे हैं इसको सजदा करो। क्या ये बहुत ताकतवर है जो इसको सजदे का हुक्म दिया जा रहा है? ना ना ना, ताकतवर तो बैल ज्यादा होता है। फरिश्तों को मालूम था ये बहुत ही ज़हीन, कोई ऐसा ऑर्डिनरी कोई अलग से मखलूक आ रही है जिसके पास अलग से खोपड़ी है, ये मामूली मखलूक नहीं है, ये इंतहाई ज़हीन मखलूक है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि और इसको इल्म की बेस पे फजीलत हासिल होगी, इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों को कहा सजदा करो। तो फरिश्तों ने क्या कहा? यस्फिकु दिमाअ, पहले ये चमाटों से लड़ेगा, फिर ये दिमाग इस्तेमाल करेगा कि चमाट से तो उसकी बत्ती सी नहीं टूटती है, पत्थर उठा के मारना सीखेगा। शेर में इतनी भी अभी तक अकल नहीं है कि पत्थर उठा के। तो इससे पता चलता है भाई इंसान को ना गाइडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? दो चीजें जिसको सही मिल जाए, सही इल्म और फिर उस इल्म पे चलने के लिए सही मोटिवेशन, तो फिर इंसान से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं इन्हीं इंसानों में जहां दुनिया में फसाद मचाने वाले बहुत हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था ना, आलमु मा ला तालमून, ठीक है तुम ये जो कह रहे हो कि ये जमीन में खून बहाएगा, अल्लाह ने उनकी बात की नफी नहीं की कि तुम गलत कह रहे हो, ये कोई खून नहीं बहाएगा, ये तो बहुत अमन फैला देगा दुनिया में। ना ना ना, अल्लाह ने कहा मैं इसके बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? ठीक है बहुत से फसादी होंगे, लेकिन बहुत से इसी दिमाग को इस्तेमाल करके वो कारनामे सर अंजाम देके दुनिया से जाएंगे कि अर्श फख्र करेगा उनके ऊपर, फरिश्ते उन पर फख्र करेंगे। तो क्या चीज है जिससे इंसान इंसान का बच्चा बनता है और शैतान का बच्चा भी? कौन सी चीज की कमी है जिससे शैतान बन जाता है, और कौन सी चीज हासिल हो तो इंसान इंसान बन जाता है? यहां तक मैं अपनी बात समझा पाया हूं? दो ही किस्म के हैं ना, शरारती और नेक लोग। देखो दो चीजें इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए जरूरी है। नंबर एक, नॉलेज सही। अगर आपके पास गलत नॉलेज है, आप कितने ही मुखलिस हो, लेकिन आप उस गलत नॉलेज की बेस पे आप बर्बाद कर देते हो इंसानियत को, आप खराब हो जाते हो। मैं कौन सी नॉलेज की बात कर रहा हूं? हर नॉलेज में ऐसा ही होता है, लेकिन एक अलग किस्म की नॉलेज है। मैं पहले मिसाल देता हूं, आम मिसालें देता हूं। क़िबला हकीम साहब आपने सुने होंगे ना, यहां होते हैं क़िबले हकीम। हमारे यहां क़िबला हकीम साहब बहुत होते हैं, कुछ इनमें एक्सपर्ट होते हैं, मेजॉरिटी क्योंकि हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दिया तो मार्केट में पत्थर उठाओ हकीम निकलेगा। बहुत सारे हकीमों को मेडिसिन के बारे में मालूमात पूरी है ही नहीं, उनकी रिसर्च ही नहीं है। उन्होंने इखलास से किसी को कोई मेडिसिन दी, दवा खिलाई और उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अक्सर मैं सुनाता हूँ, हकीम साहब कब्रिस्तान से गुजरते थे, मुंह पे कपड़ा डाल के। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहते हैं सारे मेरे पहुंचाए हुए लोग हैं। है भाई, ये सारे किसके पहुंचाए हुए लोग हैं? मेरे पहुंचाए हुए लोग हैं।
कितनी दफा ऐसा होता है डॉक्टर गलत इलाज की बेस पे मरीज को मार देता है, हालांकि डॉक्टर का इरादा नहीं होता, इल्म कामिल नहीं होता, उसको पता नहीं होता यार ये वो वाला बुखार नहीं है, ये हमारे एक दोस्त की डेथ हुई है, बुखार आया हुआ था, डॉक्टर ने तो टीका लगाया, उनके इंजेक्शन लगाया, बिल्कुल इखलास के साथ, कोई दुश्मनी नहीं थी, उनका इन्ना लिल्लाह हो गया। बाद में पता चला भाई ये वाले बुखार में ये वाला नहीं लगाते, तो बहरहाल उस बेचारे का तो इंतकाल हो गया। तो जैसे सही नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप डॉक्टर होके भी लोगों का बेड़ा गर्क करोगे, बल्कि ज्यादा बेड़ा गर्क करोगे, क्योंकि लोग आते ही आपके पास है, कोई ऑपरेशन के लिए कसाईयों के पास नहीं जाता, सब किसके पास आते हैं? डॉक्टर के पास। अगर वही ठीक नहीं है तो वो तो लाइन लगा देगा जनाजों की। तो इसी तरह मेरे भाई इंसान को इंसान बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसके पास नॉलेज सही हो। वो नॉलेज क्या कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है, अच्छे इंसान की बोलो डेफिनेशन क्या है। अभी मसला यह हो रहा है हमारे साथ कि हमें अच्छे इंसान, जिसको आप लोगों की जबान में नाइस पर्सन कहते हैं, नाइस पर्सन की डेफिनेशन में ही बहुत इख्तलाफ पैदा कर दिया गया है। किसी की नजर में अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों का ख्याल रखे, भाई ये अच्छे इंसान का एक जुज्व है। किसी की नजर में अच्छा इंसान वो होता है जो सदका और खैरात करे, क्या ख्याल है भाई? किसी की नजर में अच्छा इंसान वो होता है जो सर पे टोपी पहने, मस्जिदों में मौलवी साहब देखते हैं ना, टोपी जिसके सर पर है, चल भाई तू अच्छा इंसान है, हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, चल भाई कहां खड़ा हो जा, यहां मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो बहुत होता है ऐसे, चल भाई पीछे चला जा। बल्कि मस्जिद में तो सबसे अच्छा इंतहाई अजीम इंसान वो है जो चंदा ज्यादा देता है, वो तो इंतहाई हर जगह है। बाप की नजर में सबसे अच्छा इंसान इस कायनात में वो है जो पैसे कमा के लाए। मां की ये तो बस ऐसी डेफिनेशन कर दी कि इसके बाद तो अब खत्म, चाहे कितना बदतमीज हो, किसी से तमीज से बात ना करता हो, कपड़े बगैर इस तरीके पहनता हो, बल्कि पहनता हो या ना हो इसमें भी कोई मसला नहीं है, अगर वो कमा के अम्मा और अब्बा को खिलाता है तो वो दुनिया का अजीम तरीन बोलो इंसान। अब देखो एक आदमी ने अपने बच्चों का तारुफ करवाया, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये मेरा बेटा इंजीनियर है, ये मेरा बेटा साइंटिस्ट है, ये चोर है। तो उसने कहा इसको रखा हुआ क्यों? कह रहे कमाता सिर्फ यही है, कमाता सिर्फ यही है। तो भाई अम्मा अब्बा को तो आजकल कमाने से मतलब होता है, तो जो कमा के खिलाएगा अजीम इंसान है। और ये हम अभी हंस रहे हैं, हकीकत बताऊं अगर ये हो जाए ना तो हम भी उसी को, देखो अक्सर चोर सियासतदान जीतते हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के अलावा की बात कर रहा हूं, अक्सर दुनिया में ऐसा होता है। अभी मैं अमेरिका में हूं इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप के अलावा की बात कर रहा हूं। क्यों जीते हैं? आवाम को खरीद लेते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत होता है, आप सबको पता है। आवाम को क्या करते हैं? जायदादें जब्त की, उधर से गरीब का खून चूसा, उधर से गरीब का खून चूसा, और होते होते इतना पैसे से फिर खरीद लिए लोग और जीत गए। तो उन लोगों की नजर में तो वो बहुत अच्छा है भाई, उसने उनको पैसा दिया है, तभी वो उसको वोट दे रहे होते हैं। तो ये इतना अहम टॉपिक है ना, अच्छाई की डेफिनेशन क्या है, बहुत, इसके बगैर तो आप, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो अगला मरहला कि उस अच्छाई पे चलने के लिए मोटिवेशन क्या है, वो तो पहले ही प्रोग्राम बढ़ गया ना, जब आपको पता ही नहीं अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो बहुत दौलत कमाने की बड़ी तरगीबें दे रहे हैं। अच्छी बात है, कमानी चाहिए, मुसलमान गुर्बत से निकले तो फायदा ही होगा इस्लाम को, लेकिन वो इतनी तरगीबें कि गरीब आदमी ये समझता है कि अच्छा इंसान उसे कहते हैं जिसकी जेब में पैसा हो, और जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो अच्छा इंसान ही नहीं हो सकता। ओ भाई ये किधर से तुम लेकर आ रहे हो चीजें मार्केट में यार? अगर ऐसा है तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्कीन थे और फिरौन बहुत मालदार था और ताने दिया करता था मूसा अलैहिस्सलाम को, लौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हब हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे नीचे नहरें बहती हैं, मेरे इतने बड़े बड़े महलात हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम तो माज़अल्लाह मिस्कीन 10 साल तो बकरियां चराई है शादी के लिए। रिश्ता जब मिला है कि जब ये मुआहिदा किया कि आप 10 साल बकरियां चराएंगे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाखों रुपए मेहर होता तो क्या जरूरत थी 10 साल बकरियां चराने की? कुछ भी नहीं, मिस्कीन। कहा कि 10 साल बकरियां चराएंगे तो आपको अपनी बेटी दूंगा मैं, क्योंकि उनके वालिद को भी जरूरत थी। उन्होंने कहा ज़ालिका बैनी व बैनक, कबूल है भाई, ये पेशकश मुझे कबूल है। तो फिरौन को देखो एक तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, आप बताओ अच्छे इंसान कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम थे, हालांकि मिस्कीन थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 40-40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आपसे ज्यादा अच्छा इस कायनात में कोई हो सकता है? नहीं। अच्छा, यहां भी कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है जब वो ये सीरत पढ़ते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मिस्कीन, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिस्कीनों के सरदार, घर में चूल्हा ही नहीं जलता था। और सहाबा के वाकयात कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों पर इतने सारे पेवंद लगे होते थे। तो इससे वो दिमाग में ये जहन में रख लेते हैं कि अच्छा मालदार आदमी तो अच्छा हो ही नहीं सकता, अच्छा होने के लिए गरीब होना जरूरी है। ये भी गलत है मेरे भाई। वो ये समझते हैं कि अच्छा होने के लिए क्या होना जरूरी है? गरीब। मालदार तो अच्छा हो ही नहीं सकता। तभी तो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये देखो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं। खवातीन बयान सुन रही है ना, तो ये कहां से अच्छे इंसान हो सकते हैं भाई? तो वो बड़ा मसला है, पर खवातीन भाग जाती हैं, बयान नहीं सुनती हूँ। तो ये क्या है? ये तो बड़ी लग्जरी लाइफ है। अभी मैं कोई देख रहा था, वो कोई पिछले दफा अमेरिका में बयान हो तो सिक्योरिटी जरा सख्त थी, तो लोगों ने कहा ये कौन सा इस्लामी तरीका है यार इतने प्रोटोकॉल में? तो किसी ने नीचे लिखा था भाई ये लोगों ने जिन्होंने बयान करवाया उन्होंने ये गार्ड लगा दिया साथ में। तो ये क्या है भाई? बिरयानी खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, तो ये भी गलत इंफॉर्मेशन है।
فرعون برا اس لیے نہیں تھا کہ مالدار تھا, فرعون برا اس لیے تھا کہ ظالم تھا. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی دولت کے بھی تو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں. یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے, اور فرعون جو تھا سلیمان علیہ السلام کی تو ایسے اللہ نے دولت کے وہ محل اتنا عالی شان بنایا ہوا تھا, وہ جھونپڑا بھی تو بنا سکتے تھے رہنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا جب ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اپنے محل میں داخل کیا تو فرش اتنا خوبصورت بنایا تھا. کیا یہ اتنا خوبصورت فرش, پہلے میں اس کا نقشہ کھینچ لوں آپ کے سامنے کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں, یہ ایسا شیشے کا فرش بنایا تھا انہوں نے, اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں گیلے نہ ہو جائے. تو کیا کہا گیا, سرحم ممرد من قواریر, یہ بھائی شیشے جڑے ہوئے ہیں اس میں, یہ پانی نہیں ہے. اتنا لگژری فرش بنانے کی سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی, آپ کا کیا خیال ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اتنا لگژری محل بنایا تو کپڑے پیون زدہ ہوں گے ان کے, کپڑا بھی تو اسی حساب سے ہوگا, تخت بھی تو اسی حساب سے تھا. سب سے پہلے تو تخت دیکھ کے حیران ہوئی ہے وہ. تو یہ غلط انفارمیشن ہے کہ غریب آدمی اچھا ہوتا ہے یا مالدار اچھا ہوتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غریب بھی اچھا ہو سکتا ہے, مالدار بھی اچھا ہو سکتا ہے, لگژری لائف گزارنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے, اور بھوکا رہنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ غلط ہمارے معاشرے میں غلط نالج آ رہی ہے. تو غلط نالج جب آپ کے پاس ہوگی, اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں ہی آپ الجھے ہوئے ہوگے تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے اور آپ صحیح ٹریک پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے. اسلام نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا, اسلام نے ہمیں بتا دیا اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا, زندگی گزر جائے گی آپ کی, مر جاؤ گے, آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ نائس پرسن کہتے کس کو ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے. آپ کی رائے روز چینج ہوگی. دنیا میں قوانین چینج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ روز چینج ہوگی آپ کی رائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں,